السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على بكالوريا مهنيه، مسلك ديال الصيانه المعلوماتيه والشبكات، اللي هي اون فرونسي بكالوريا بروفيسيونيل مانتونونس انفورماتيك اي ريزو. بالنسبه للتيتولير ديال هذا البكالوريا تيقدر يخدم في لي سوسيتي، في لي زونتربريز، لي طاش ديال تو سكي مانتونونس اي ريزو. بالنسبه لهاد لي زاكتيفيتي سون او المهارات اللي غتقدر تكون عندهم اللي غياخد هاد البكالوريا: étudier et des solutions, installer et configurer les équipements informatiques, tout ce qui est مثلا routeur ولا équipement terminal هو اللي كيانستالي وكيكونفيغوري tout ce qui est les équipements informatiques في هاد لا سوسيتي. كذلك لا جيستيون ولا نسميوها إدارة هاد لي زيكيبمون انفورماتيك، كذلك لانستالاسيون ديال لي سيستيم ديكسبلواتاسيون سواء مونوبوست يعني ديال لي بوست ديال لي يوتيليزاتور ولا ريزو سواء ان سيرفور ولا ان روتور ولا. كذلك maintenir et préserver les équipements et l'environnement. كذلك بالنسبه لا سيكوريتي اللي هو الامان ديال السيستم ديال الانفورماتيك ديال لي زونتربريز. assister et former les utilisateurs informatiques en local ou à distance، يعني بالنسبه ل بوسكي هاد لي زيكيبمون كيفاش يخدمهم لي زيتيليزاتور هذا. دونك انت اللي كتشرح ليهم وتفورميهم سواء لوكال يعني لوكالمون ولا ا ديستانس. كذلك عندك دي ريسبونسابيلتي، يعني يقدر بالنسبه ملي كتاخد واحد الاكسبيريونس وهذا تقدر تمشي بعيد، تمشي ريسبونسابل، تمشي يعني تيزادوا عليك واحد لي ريسبونسابيلتي. كذلك يمكن لك تكمل لي زيتود ديالك سيبيريور. تقدر كذلك تكريي لا بواط بروبر ديالك، لونتربريز ديالك، يعني بهاد الباك مهني الصيانه المعلوماتيه والشبكات عندها الصراحه افاق مزيانه، ويكفي ان الواحد يجتهد وانه يفورمي راسو، تكون عنده واحد لوطو فورماسيون باش يقدر يوصل. لان بالنسبه للدومين د الانفورماتيك ما يمكنش الواحد يقريك هذا الدرس هو اللي غتتبعو، كتلقى دي بروبليم ديفيرون، كتلقى ديما يكون عندك تكون تدير واحد لا ميزاجور لي كونيسونس ديالك، يعني دائما كتكون كتعرف شنو هما لي زيكيبمون اللي تزادوا جداد، شنو هما لي سيستيم ديكسبلواتاسيون، شنو هما لي زابليكاسيون، وشنو هما الحوايج اللي يصلحوا لهاد لونتربريز ما يصلحوش لهادي، شنو بالنسبه لي ميزاجور لا سيكوريتي، كل شيء يعني ديما تكون كتساير لا تكنولوجي، ما غتبقاش ديما كتخدم بهذاك الشيء اللي قريتي او هذا. دونك تخصك واحد لوطو فورماسيون، تكون عندك واحد لا كيوريوزيتي، يعني باش تطور راسك وباش ان شاء الله بهاد لا فورماسيون تكون واحد الخطوه وتزيد الخدمه من عندك وتمشي بعيد ان شاء الله. بالنسبه لهاد لي زاكتيفيتي بروفيسيونيل او لي طاش برينسيبال ديال هاد لا فورماسيون: participer à la collecte des informations et à l'étude de faisabilité technique, déterminer les contraintes d'exploitation d'un équipement informatique et équipement terminal au réseau, performance, qualité, coût, sécurité, disponibilité, exploitation, maintenance. شي كامل انت اللي كتكون ريسبونسابل عليه على هاد لي زيكيبمون انفورماتيك.
choisir et interpréter les spécifications matérielles et logiciels qui seront utilisés. يعني انت كتبروبوزي على لا سوسيتي مثلا شنو هما لي لوجيسيال باش يقدروا يخدموا، شنو هما الماتيريال اللي يقدروا يخدموا بهم. Concevoir l'architecture d'implantation d'un réseau, participer au plan de conception et au processus de planification d'implantation, documenter un dossier بالنسبة لهادشي l'étude et planification. كتمشي للنقطة الثانية اللي هي l'installation et configuration. Installer et configurer un équipement terminal, poste de travail, serveur, tablette, imprimante, téléphone, etc. Donc tout ce qui est équipement informatique. Réaliser un câblage structuré dans un environnement réseau. هذا الكابلاج حيت باش اننا تكون عندك ان réseau informatique donc تخصك un câblage liaison entre les ordinateurs تخصك دي câbles pour lier هاد les ordinateurs donc انت اللي كتقاد الكابلاج. Installer et configurer un équipement réseau, commutateur, modem, routeur, انت اللي كتكونفيغوري هاد les équipements. بالنسبة للنقطة الأخرى اللي هي l'administration et la sécurité. بالنسبة لإدارة la sécurité ديال l'informatique ديال la société. Administrer le réseau selon les procédures de gestion et la politique propre à l'entreprise. Administrer une base de données, assurer la sécurité d'un réseau, participer à l'audit de sécurité, assurer le soutien aux agents du réseau. بالنسبة للنقطة الأخرى اللي هي diagnostic et maintenance. Superviser le fonctionnement d'un réseau, optimiser et améliorer le fonctionnement d'un réseau, assurer la sauvegarde et la migration des données, résoudre les problèmes liés au réseau, documenter les problèmes et les solutions apportées. بالنسبة للنقطة الرابعة اللي هي l'assistance. Assister le client, former le client sur le produit, contribuer à la formation interne. يعني كل اكتيفيتي عاوتاني كنشوف شنو اكزاكتومون لي سيستيم ولا لي طاش او لي طاش ا ميتريزي. المهم بالنسبه لهاد الدوكيمون غتلقاو فيه داكشي بيان ديتاي بيان ديتاي كاع لا فورماسيون كامل ديال الباك برو مانتونونس انفورماتيك ريزو غتلقاوها في هذا لو دوكيمون. انا ان شاء الله في لا فيديو الجاي غادي نحطو لكم الا كنتو انتريسي كتبوا لي في لي كومونتير باش نزيد نشرح لكم اكثر على هاد البكالوريا بالخصوص على هاد لا فيليير. Je suis يعني administrateur réseau. J'ai des diplômes, j'ai une licence professionnelle et tout ce يعني اي واحد محتاج لشي معلومه وان شاء الله نزيد معكم نتشجع اكثر باش نزيد نفيدكم ونشرح لكم اكثر واكثر. ونتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير، ونتمنى النجاح للجميع والتوفيق. وشكرا لكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.